जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आज एक दफ़ा फिर घरेलू माहौल में मैं अपनी अहलिया शनीला अम्मार के साथ मौजूद हूँ और आज हमने डिस्कस करना है फैक्ट फोकस के प्लेटफॉर्म से अहमद नूरानी की जो एक स्टोरी आई है, जिसमें इस दौर के सबसे बड़े सर्टिफाइड सादिक और अमीन वज़ीर आज़म की करप्शन के कुछ किस्से हैं, और वो किस्से क्या हैं ये आज उस वीलॉग में हम आपको बताएंगे। देखिए जी, सादिक और अमीन डिक्लेयर करने वाले कौन सा जज था ये भी आप सबको पता है, तो इसलिए उनकी सादिक और अमीन होने पे डाउट तो हमेशा से था। दूसरा ये कि अगर आप उनका रहन सहन देखें, उनका तरीक़ाकार देखें, उनका निज़ाम हुकूमत देखें तो कहाँ से ईमानदार थे। बस एक्चुअली मसला ये था कि नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक बिजनेसमैन फैमिली से था, उनका बिज़नेस बढ़ता गया तो इमरान खान ने उसी इशू को रेस किया कि जी इनका बिज़नेस इसलिए बढ़े कि करप्शन ज़रूर कर रहे होंगे। तो चूँकि इमरान खान साहब बिज़नेस नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने शौकत खानम के और पार्टी फंड में जो इतनी हुर्द-बुर्द की है वो भी बहुत ज़्यादा साबित कर देती है कि कितने करप्ट बंदे हैं। और हमें क्या पता कहाँ पे कौन-कौन से उनके बिज़नेस होंगे। अलीमा खान की जो प्रॉपर्टीज़ है अभी तक ये भी किसी को नहीं पता कि अभी तक किसके पैसों की है। बहुत सारी बातें सामने नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे सामने आती जा रही हैं हमें ये अंदाज़ा हो रहा है वो जो करप्शन का नैरेटिव था, वो जो साबका हुक्मरानों की करप्शन के नारे लगाते थे, वो सब कुछ एक ड्रामा था जिसका मकसद एक मुस्तहकम हुकूमत को, एक मुस्तहकम मुल्क को तहस नहस करना था और उस करप्शन के पीछे खुद करप्शन करना था। अब ये बड़ी वाज़ेह सी बात है, खान साहब की काबीना के सारे लोगों पे ही तकरीबन मुकदमात हैं, नैब में भी उनके केसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर खान साहब को कोई फ़िक्र नहीं होती। लेकिन इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेची, इन्होंने गाड़ियां बेची, फिर महंगे दामों नई गाड़ियां खरीदी, भैंसें भी खरीद ली होंगी, लेकिन ये इसी तरह करते हैं, ये सिर्फ ड्रामेबाजी की है। आज जो स्टोरी अहमद नूरानी ने की है वो तो बड़ी खौफनाक स्टोरी है। उसमें तो अगर आप जिस तरह ये कहते थे ना, रसीदे दो और शजरे निकालो, 30 साल का हिसाब लो, लूट गए, आज अहमद नूरानी ने उसका एक छोटा सा तड़का लगाया है। इसमें वो सारी तफसीलात नहीं है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आएंगी। उनकी स्टोरी के अंदर 4-5 स्टोरियां हैं जो मिस डिक्लेरेशन की हैं, टैक्स चोरी करने की हैं। देखिए, टैक्स चोरी करना भी एक जुर्म है और खान साहब अपनी खुद ही कहते थे कि बरतानिया के अंदर अगर कोई वज़ीर आज़म ये छोटा सा जुर्म करे तो वो कहाँ अखलाकी तौर पे कहाँ जाकर स्टैंड करता। तो खान साहब ने भी टैक्स चोरी का जुर्म किया हुआ है और वज़ीर आज़म होते हुए किया हुआ है। जो कैसे किया ये हम आपको बता देते हैं। उनके फादर जो हैं इकरामुल्लाह खान न्याज़ी, उनके पास एक 500 कनाल फिरोजवाला में ज़मीन थी जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास थी। पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास होती है वो बंदा उस ज़मीन को ना तो किसी को गिफ्ट कर सकता है और अगर उसकी डेथ हो जाए तो वो ज़मीन उसके बच्चों में विरासत के तौर पे नहीं जा सकती। तो उन्होंने एक बारीक वारदात ये की कि 2004 में ये ज़मीन इमरान खान को और उनकी 4 बहनों को 70 लाख में बेच दी। अच्छा, ये पावर ऑफ अटॉर्नी लोग पहले इसलिए करते थे, अब भी करते हैं। इससे ये मकसद ये होता है कि आपकी मलकियत ज़ाहिर नहीं होती, आपको अपने असासों में, अपने गोशवारों में उस ज़मीन को दिखाना नहीं होता, क्योंकि आपके पास सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। लेकिन एक्चुअली आपके पास मलकियती हकूक़ होते हैं, आप जब चाहें, जिस कीमत पर चाहें उस ज़मीन को बेच सकते हैं। और खान साहब के वालिद साहब ने एक 500 कनाल, लाहौर के करीब, शादरा के करीब का इलाका है, 500 कनाल ज़मीन की पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास आ गई। कैसे आई ये अलग बात है। अब वो जब उनकी तबीयत ख़राब हुई 2004 में, वो ज़मीन अपने बच्चों को गिफ्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये पावर ऑफ अटॉर्नी का मसला होता है, आप उसको बेच सकते हैं, गिफ्ट नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जी उन्होंने 70 लाख में इमरान खान और 4 बहनों को बेच दी। अच्छा, अब उसके बाद 2008 में इकरामुल्लाह खान न्याज़ी साहब की डेथ हो गई। 2009 में अलीमा खान ने अपने टैक्स रिटर्न में ये ज़मीन शो की और 2010 में इमरान खान साहब ने अपने टैक्स रिटर्न में ये ज़मीन शो की इनहेरिटेंस। ये नहीं कि मैंने ख़रीद दिया। और ये जो बेची गई है इसके कागजात भी फैक्ट फोकस की स्टोरी में मौजूद हैं कि जो इमरान खान ने परचेज़ किया, तो उसने ये नहीं शो किया कि मैंने परचेज़ किया, उसने कहा जी इनहेरिटेंस और वैल्यू 0। जी, इनहेरिटेंस का देखें, ये लोगों को साथ साथ समझाते चले। इनहेरिटेंस, आपको कोई चीज़ विरासत में मिली हो तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको वो उसके लिए वजह नहीं बतानी पड़ती कि ये आपको कहाँ से मिली, और आपकी आमदनी 0 भी लिखी हो तो वो इनहेरिटेंस में काबिल कबूल होता है। तो खान साहब ने ये ज़मीन, और इसके डॉक्यूमेंट फैक्ट फोकस के पास मौजूद है, ये ज़मीन 2004 में सारे बहन भाइयों ने 70 लाख की ख़रीदी। 2010 तक इन्होंने उसको शो नहीं किया और 2010 में भी शो किया
تو انہیرنٹ یعنی وراثت کے طور پہ شو کیا، یعنی والد نے ہمیں دی. اور اس کے بعد 2019 میں یہ زمین انہوں نے ایک ہی شخص کو بیچ دی. اور بیچی کیسے کہ اس زمین کے 80 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اس کو. ہر چنک جو تھا وہ 40 لاکھ کا تھا. 80 چنکس جو تھے وہ ایک ہی شخص کو بیچے گئے. 80 رجسٹریاں ہوئی, 80 دفعہ انتقال ہوا اس زمین کا, اور اس لیے کہ ٹیکس بچے. تو خان صاحب جو کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی والے جو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر وہاں کے لوگ ٹیکس چھپائیں گے, تو خان صاحب نے بھی ٹیکس چھپایا. آپ لوگوں سے کہتے ہو کہ ٹیکس دو, آپ خود ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے تھے. آپ تو اس وقت حکومت میں تھے 2019 میں, اور آپ نے ٹیکس بچایا. اور میری خواہش یہ ہے, احمد نورانی کو ہم جانتے ہیں, بہت ہی محنتی اور تھورو قسم کے جرنلسٹ ہیں, کہ خان صاحب اس کو چیلنج کر دیں, کہیں کہ احمد نورانی نے جھوٹ بولا ہے, اور احمد نورانی جو ہر چیز کے ساتھ کاغذات لگا کے ثبوت لگا کے پیش کر رہے ہیں, انہیں چیلنج کر دیں. آج تک اس کی کون سی سٹوری چیلنج کی گئی؟ بائی دا وے کہیں پہ بھی نہیں کی گئی. انہوں نے پہلے بھی کہا کہ چیلنج کریں, ہاں, کوئی بھی تو نہیں وہ چیلنج اگر کرتا. کر سکتے ہیں تو کر دیں. نیکسٹ جی اس میں کیا پوائنٹ تھا؟ ایک یہ تھا کہ ایک دفعہ پاکستانی ٹیم, کرکٹ ٹیم جو تھی, وہ میچ جیت کے آئی, بھارت سے جیت کے آئی تھے. اس وقت جو سی ایم پنجاب تھے انہوں نے تمام ٹیم کو زمین دینی تھی. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے سے کوئی ایفیڈیوٹ دیں کہ ہمارے پاس کوئی زمین یا کچھ نہیں. تو خان صاحب نے ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا. وہ اکثر سوشل میڈیا پہ ویسے سرکولیٹ بھی کر رہا تھا کہ میرے پاس گھر نہیں, مجھے زمین دی جائے. تو وہ زمین بھی انہوں نے جھوٹا ایفیڈیوٹ لے کے دی. اچھا, اس میں یہ بات ہے کہ یہ جب, اور اس زمانے میں کون تھے سی ایم, یہ بھی ذرا بتا دینا چاہیے. نواز شریف صاحب تھے نا. اچھا, انہوں نے ظاہر ٹیم جیت کے آئی تھی, اور ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے, پلاٹ نہیں ہے, تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ ایفیڈیوٹ جمع کروا دیں کہ آپ کے پاس پلاٹ نہیں ہے. تو حکومت پاکستان, آپ چونکہ بھارت سے جیت کے آئے ہیں, اتنی بڑی کامیابی کی صورت کے نتیجے میں آپ کو انعام دے گی. تو نواز شریف صاحب نے انعام دے دیا. عمران خان نے ایفیڈیوٹ جمع کرایا کہ میرے پاس کوئی پلاٹ نہیں ہے. وہ ایفیڈیوٹ جھوٹا ہے, اس لیے کہ اس کے بعد جو شواہد یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے پاس اس وقت بھی زمین تھی, پلاٹ تھے, گھر تھے. جی. اچھا, 2005 میں عمران خان کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی والوں نے ایک پلاٹ دیا. اس کے بارے میں عمران خان کی اپنی ویڈیو بھی موجود ہے جو کہ فیکٹ فوکس نے چلائی بھی ہے, کہ انہوں نے کہا جی مجھے وہ پلاٹ دیا گیا کہ یہ آپ لیں گے تو ہاؤسنگ سوسائٹی جو بہتر ہو جائے گی. جیسے بنی گالا کا میں نے لیا تو میں اس کو بالکل بھول گیا. 2015 میں انہوں نے مجھے یاد کروایا, تو وہ پلاٹ جو ہے میں اب شوکت خانم کو ڈونیٹ کر دیتا ہوں. اس کی قیمت 5 کروڑ ہو چکی ہے. لیکن 2005 سے 2015 کے درمیان وہ پلاٹ ایک دفعہ بھی ریٹرن میں شو نہیں کیا گیا. اچھا, اور یہ اس میں اچھی بات تھی کہ مثلا خان صاحب کو پلاٹ یاد نہیں رہا, اور انہوں نے وہ فیکٹ فوکس کو کے مطابق پھر بعد میں, اور یہ سوشل میڈیا پہ بڑا چلا, انہوں نے کہا وہ پلاٹ 5 کروڑ کا ہو گیا, اور اس کے بعد انہوں نے شوکت خانم کو دے دیا اور ڈونیٹ کر دیا. اب سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں, اگر ایک آدمی اتنا بھلکڑ ہو کہ اسے ایک پلاٹ جس کی قیمت 5 کروڑ ہے وہ یاد نہیں ہے, اب کسی نے پراپرٹیاں بہت زیادہ نا, کون کون سی یاد نہیں, رکھیں. کسی نے شوکت خانم کے انہیں پیسے دیے ہوں کہ یہ شوکت خانم میں جمع کرانے ہیں, تو جو شخص اتنا بھلکڑ ہے جسے ایک پلاٹ نہیں یاد رہا, تو کیا آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ اسے یاد رہے گا کہ وہ شوکت خانم میں کے خزانے میں ڈالنا تھا, اپنی جیب میں نہیں ڈالنا تھا؟ دراصل میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو علیمہ خان کی اتنی پراپرٹیز ظاہر ہوئی ہیں لندن میں, برطانیہ میں, وہ تو خیر سلائی مشینوں سے کمائی ہیں نا, محنت کر کے کمائی. وہ بھی پتہ نہیں کہ خان صاحب کی ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی ہیں, تو اسی لیے وجہ سے بلکر ہوں گے نا کہ بہت سی پراپرٹیز ہیں. اچھا جی, ایک ان کا تھا, ایک وہ تو بہت مشہور ایک کیس تھا جو کہ سپریم کورٹ کے اندر آیا, جس کی بنیاد پر ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا تھا. وہ تھا ان کی آف شور کمپنی جو 1984 میں انہوں نے بنائی تھی فلیٹ خریدنے کے لیے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کمپنی صرف فلیٹ خریدنے کے لیے بنائی گئی تھی. اب اس کمپنی کے جو پہلے 5 سال کی انہوں نے بینک کی ٹرانزیکشن شو کی تھی, اس میں بتایا گیا تھا کہ جی یہ جو فلیٹ تھا یہ 1,60,000 پاؤنڈز کا تھا, لیکن اس اکاؤنٹ کے اندر جو ان کی ٹرانزیکشن ہوتی رہی ہے اس آف شور کمپنی کے جو اکاؤنٹ تھے وہ کوئی 2,90,000 پاؤنڈز تھے. تو جو 1,30,000 پاؤنڈ تھے ان کی جو ٹرانزیکشن ہوئی وہ کس پرپس کے لیے, وہ کہاں یوز ہوئے, یہ بھی کہیں کبھی بتایا. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان باتوں میں کہیں کوئی جھوٹ ہے, کہیں کوئی دروغ ہے, کہیں کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تو ضرور فیکٹ فوکس پہ جا کے یہ ڈاکومنٹس چیک کریں. اور 1,30,000 ڈالرز کا ہم بھی, پاؤنڈز کا ہم بھی پوچھ رہے ہیں, آپ بھی پوچھیں. اچھا, لاسٹ جو ان کا تھا وہ تھا توشہ خانہ کیس. توشہ خانہ بہت زیادہ میڈیا میں بھی رہا ہے, بڑا شور اس کا مچا.
सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप जाहिर करें कौन कौन से आपको गिफ्ट मिले, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये बड़े सरकारी राज होते हैं, मुफ्ती मुमालिक में देते हैं, हम जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन जब बहुत प्रेशर पड़ा तो 2021 के जो टैक्स रिटर्न थे उनमें खान साहब ने शो किया कि उन्होंने तोशा खाना से एक आइटम खरीदा था 2 करोड़ 30 लाख। अच्छा, ये आइटम वो घड़ी तो नहीं है जिसका बड़ा जिक्र हुआ था? नहीं, वो आइटम का पता ही नहीं है, वहाँ पे मेंशन ही नहीं कि वो आइटम कौन सा था, उसकी एक्चुअल अमाउंट वैल्यू कितनी थी और वो किसने गिफ्ट किया था। एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट है इसमें ये होता है कि ये खुद ही से वैल्यू लगा रही है, उसके बाद ये कहती है कि इसका 50% पे करके आप ख़रीद लें। तो एक वज़ीर आज़म ने अगर उसको ख़रीदा है तो वो हम एज अ पाकिस्तानी मेरा ये राइट बनता है जानना कि वो कौन सा आइटम था, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, किसने गिफ्ट किया था, और आपने इतने का खरीदा तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी। ये मेरा एक लेकिन मतलब अगर right आप बनता अपना है। ये राइट एक्सरसाइज करने की कोशिश करें तो ट्रोल्स की एक बहुत बड़ी लाइन होगी जो आपको गालियां देना शुरू कर देगी, लिफाफा सहाफ़ी कहना शुरू कर देगी। लेकिन ये अभी इसको ना अगर रिलेट करें, इसमें जो फैक्ट फोकस की स्टोरी है उसमें घड़ी का कोई जिक्र नहीं है, एक तोहफे का जिक्र है जो तोशा खाने से आया। अब वो तोहफा क्या हो सकता है? जो 2 करोड़ 30 लाख रुपए जिसकी कीमत खुद लगाई गई, और उस कीमत की जो खुद लगाई गई उसकी आधी कीमत दी गई। 2-3 चीज़ों का बड़ा चर्चा रहा। एक तो 100 किलो सोने का रहा था कि 100 किलो सोना जो है वो नहीं 300 किलो सोना 300 किलो सोना जो है वो गायब हुआ तोशा खाने से, जो किसी मुल्क ने गिफ्ट किया था, और कहा जा रहा था कि शायद इमरान अपनी मिसिस को दे दिया है। वो एक घड़ी का बड़ा जिक्र हुआ था, तो अभी पता नहीं आइटम कौन सा ये है, कभी कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन एक बात इसमें कंफर्म ये है कि 2 करोड़ 30 लाख रुपए की कोई चीज़ तोशा खाने से खरीदी गई है, उसकी कीमत भी। अब खैर ये एक तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप फैक्ट फोकस पर जाकर अहमद नूरानी की ये स्टोरी एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा पढ़ें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारे यहाँ करप्शन के नाम पर इमरान खान ने किस तरह का ड्रामा किया है और अपने गिरबान की तरफ निगाह की नहीं, और इससे सिर्फ दूसरों को गालियां देना मकसूद रहा है। ये तो अभी उनके ज़ाती चीज़ें सामने आई, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि इस हुकूमत में करप्शन कौन कौन सी हो। जब वो करप्शन के सामने आएंगे किससे, तो आप पिछले 70 साल की करप्शन भूल जाएंगे। इस पे मज़ीद बात करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा, अहमद नूरानी के ट्वीट पे भी है, फैक्ट फोकस के हवाले से भी है, यूट्यूब पर भी है, तो ये ज़रूर सुने। और उसके बाद अगर आपके कोई सवालात हों तो हम कोशिश करेंगे चंद दिनों तक अहमद नूरानी से भी बात करें। आपके सवालात हों, जेन्युइन क्वेश्चन हो, क्रिटिकल क्वेश्चन हो, तो हमें अहमद नूरानी से हम वो सवाल ज़रूर करेंगे।